A gift from Lord Buddha. I like to share it with my family, share it with all my friends, then take it round the world and share it with all beings. Pass it on, pass it on. Let the Saat ini kita berada di hadapan Dhammik Stupa, sebuah stupa yang menandai tempat dibabarkannya Dharma untuk pertama kalinya oleh Buddha kepada 5 orang petapa di Taman Rusa Isipatana pada hari suci bulan Purnama Sidi di bulan Asada. Tatra ko bhagava pancavakiye bhikkhu amante sitave me bhikkave anta papajite nanase vitapayo jayang kame sukhalikanuyo kohino kamo bodhu janiko anariyo anatasanhito yo jayang atakilamathanu-yo kho anariyo anatasanhito ete bhikkha
เวอุโภอันเตอนุปคัมมะมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียานกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะเมวะอริโยอาตังคิโกมาโคเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวะ I need not know a stranger to understand the joys and sorrows he encounters in this land. I need not be the man sentenced to hang to feel his trembling knees and cold damp hands. I need not need the to celebrate his joy and to share his glory. I need not be the grass to value the rain, or the poor slaughtered beast to know its pain. If we just try to show a little compassion, not just to man but to all sentient manifestations, then no tears will be shed in isolation. Buddha by himself, his religion established here in Sarnath 2500 years before. After getting enlightenment in Bodh Gaya, he preached a sermon for his 5 disciples. Later period, the Buddha sent 60 disciples from here to propagate Buddha Dhamma in different parts of India. That propaganda expand beyond the geographical boundaries by Emperor Ashoka by sending 16 Buddhist monks to different parts of the world. Credit should go to Archaeological Survey of India, First Director General Sir Alexander Cunningham. He discovered all the Buddhist ruins, important places connected to Buddha's life, such kind of Bodh Gaya, Sarnath, Lumbini, Kushinagar, Kesaria, Sravasti, Sankassa, and Kosambi, Sanchi, Takshila. The revival period systematically started in India, 18th century, after establishing Mahabodhi Society of India. It is noble work done by Anagarika Dharmapala from Sri Lanka. He visited here 1891. He saw this neglected situation. He started propaganda worldwide to enlighten the people. He established schools, monasteries, and other major voice to propagate Buddha Dhamma. As a result, today we can see number of Buddhist temples in important Buddhist places. World community coming
to receive the blessings and practice the Buddhism. We are organizing festivals and celebrations and rituals in Buddhist places in India under the Mahabodhi Society of India. And meanwhile, today we can see Buddhism growing in Europe countries such as America, France and Canada, Western countries. The world community without any bar, everybody accepting the teaching of the Buddha, because everybody believe this the middle path which Buddha taught here in Sarnath, it is the way to final achievement of world peace, because Buddha concentrated mind. If mind concentrate, there are no war and no conflict. And first of all, everybody should determine the mind and should develop wisdom. Once enlightened, if no ignore, then world will be bright. You can read the history of Mulagandukata Vihara, all the important details. This is for your noble purpose, because we have published the Cunningham's report about Buddhist places. Wow, thank you so much. yang
Di sini, di tempat ini, di Sarnath, lebih dari 2500 tahun yang lampau, Buddha mengajarkan Dhamma untuk pertama kalinya. Di sini, di tempat ini, di Sarnath, Sangga, persaudaraan para biku, terbentuk untuk pertama kalinya. Di sini, di Sarnath inilah Tiratana, Buddha, Dhamma, Sangha mulai muncul di dunia ini. Dari Sarnath inilah Buddha Dhamma mulai tersebar ke seluruh pelosok bumi hingga sampai sekarang ini. Children of the Buddha, proudly now we stand, raising high his standard in this eastern land. Buddha's teachings present, universal peace, where his name is honored, hate and strife shall cease. Children of the Buddha, we must strive to show truth and love and kindness wheresoever we go. Purity, obedience, faith and courage strong, this shall light our journey as we march along. There is a gift from Lord Buddha. I like to share it with my family, share it with all my friends, and take it round the world and share it with all beings. Pass it on, pass it on. Let the Buddha's wisdom stays on. Pass it on, pass it on. Let the Buddha's love spreads on. Pass it on, pass it on. Let the Buddha's compassion flows on. Pass it on, pass it on. Let the Buddha's teaching goes on and on. Dukkha anicca anatta, the leaves are fallen fast. The reign of the rose is ended,
the sky is overcast. The whole world is filled with sadness. From city and jungle rise the cry of lives, suffering children. The daylight slowly dies. Our Lord looked with love and pity upon every living being, from the lowliest child of nature to the mightiest crown king. For hatred, delusion, passion still claim and enslave us all, and each alike on the wheel of change must suffer rise and fall. Dukkha anicca anatta, though every life knows pain, he who faithfully walks the path will not look for help in vain. The law of the Tathagata forever will light the way. It is our moon to shine by night, our sun to illume the day. In Lord Buddha we take our refuge, His law of good our guide, to pilot as we toss and rage. Buddha telah mengajarkan Dharma kepada kita, namun sesungguhnya Buddha bukan hanya mengajarkan dari kata-kata, tapi Buddha juga merupakan teladan. Oleh karena itu, apabila kita ingin menjadi umat Buddha yang baik, tentunya kita akan berusaha untuk mengenal Guru Agung kita dengan sebaik-baiknya, dengan mempelajari riwayat dan kehidupan beliau. Dan apabila kita bisa mengetahui dengan jelas tempat-tempat di mana beliau pernah hidup, pernah mengajarkan ajarannya, kita tentunya akan semakin yakin, kita akan memiliki keyakinan yang kuat terhadap beliau. Dan dari keyakinan itu tentunya kita akan memiliki semangat untuk menjalankan ajaran beliau, dalam hal ini menjadi seperti beliau, yaitu seorang yang hidup dengan penuh kesadaran, penuh perhatian murni. Karena dengan perhatian murni itulah kita akan bisa memiliki pikiran yang terpusat, konsentrasi yang baik, sehingga kita mampu melihat segala sesuatu secara mendalam. Dan dari sana kita akan dapat memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan kita akan tumbuh. Kebijaksanaan inilah yang akan membawa kita pada pembebasan total dari duka, dari penderitaan. Ajaran Buddha sesungguhnya adalah ajaran tentang bagaimana kita bisa melepaskan diri dari duka, dari penderitaan. Semoga kita semua bisa belajar banyak dari ajaran Buddha, belajar banyak dari kehidupan Buddha, sehingga pada akhirnya kita juga bisa menjadi
seorang Buddha. How high is the mountain? How deep is the sea? How long will man learn to live? How blue is the ocean? How green is the leaf? How long will man learn to be free? For you shall not go round and round again in the wheel of life, and you shall not go round and round again with your fruitless strife. How long is the night to the sleepless one? อุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโภปนิตังทุกขนิโรโธอริยสัจจังสัจจิกตันติเมภิกขเวปุมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิอิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมภิกขเวปุมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิตังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมภิกขเวปุมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโขปนิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมภิกขเวปุมเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวกีวันจะเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังขวาทัสสะการังยถาภูตังญาณทัสสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสาสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโตปัจจัญญาสิงยโตจะโคเมภิกขเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตตังขวาทัสสะการังยถาภูตังญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอัฏฐาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรหมเกสาสมณพรหมนิยาปชายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโตปัจจัญญาสิงญาณัญจะปนเมทัสสนังอุตปาทิอคุปปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาติตานิปุนาภวติธรรมโวจะปะกวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภควโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมิงจะปนเวยากรณาสมิงปัญญมานิอายะสมโตโกทัญ
ญาสวิรจังวิตมลังธรรมจักขุงอุตปาทิยังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังติวัตติเตจะปะกวตาธรรมจักเกหุมมาเทวาสัตตมโนสาเวสุงเอตัมภะคะวตาภาราณสิยังอิสิปัตตเนมิคทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอปฏิวัติยังสมณเณรวาพรามเณรวาเทเวนวามาเรนวาพรามุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติ Ye Dhamma hetu prabhava hetung tesang tathagato aha tesang cho yo nirodho ewang wado maha samana. Wahai para siswa, pergilah, ajarkanlah Dhamma yang indah ini, yang indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya, dalam arti serta maknanya. Ada orang-orang dengan sedikit debu pada matanya yang akan tersesat apabila tidak mendengar Dhamma. Karena itu, pergilah, ajarkanlah Dhamma. Pergilah, menyebarlah ke segala arah. Ajarkanlah Dhamma demi kesejahteraan orang banyak, demi kebahagiaan orang banyak.ภาวะตุสาพังอังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพพังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสทาโสติภวันตุเต